навиди бомдодии аз радио зуди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам сиҳату саломатед ва рӯзотон бо барор мегузарад. имрӯз 27 август ва соат ба вақти прага расу 7 субҳ аст. Дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон раиси ҷумҳур Эмомали Раҳмонро номзади худ дар интихоботи президентии моҳи октябр пешбарӣ кард. Як масъули иттифоқҳои касабаи соҳаи маорифи душанбе ба радиозуди гуфт, ин тасмимро дирӯз гирифтанд. Иттифоқҳои касаба дар баробари иттифоқи ҷавонон ва ҳизбҳои сиёсӣ ҳаққи пешбарии номзад ба мансаби раиси ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад. Интихобот 11 октябр баргузор мешавад. Ба ин тартиб Эмомали Раҳмон номзади панҷум аст ки барои ширкат дар интихобот пешниҳод шудааст. Дар рӯзҳои гузашта ҳизбҳои аграрӣ, социалистӣ, демократӣ ва ислоҳоти иқтисодӣ бо баргузории анҷуманои худ раҳбаронашонро номзад ба мақоми президентӣ пешбарӣ карданд. ҳизби мухолифи социал-демократи Тоҷикистон аз эҳтимоли таҳрим кардани ин корзори сиёсӣ сухан гуфт. Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократ, чанд рӯзи пеш гуфт, дар интихоботи раёсати ҷумҳурӣ ширкат намеварзад ва қасд дорад ин корзори сиёсиро таҳрим намояд. бар пояи рӯйхати нашркардаи вазорати кори хориҷии Тоҷикистон имрӯз 4 ҳавопаймои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон парвоз анҷом медиҳад. 2 парвоз аз Москав ба Душанбе тавассути ширкатҳои ҳавоии Тоҷик Эр ва Сомон Эр сурат хоҳад гирифт. Ҳамчунин як парвози аз Санкт-Петербург ва Екатеринбург ба пойтахти Тоҷикистон дар назар аст. ёдовар мешавам ки интиқоли шаҳрвандон мутобиқи рӯйхати таҳия намудаи сафорат ва консулгариҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия сурат мегирад. Билети мусофирони ба рӯйхат шумилшуда танҳо дар хазинаи чиптафурӯшии фурудгоҳҳо ба фурӯш гузошта мешаванд. дар ҷараёни сафари раиси агентии байналмилалии нирӯи ҳастаӣ Рафаэл Гросси ба Эрон мувофиқат ҳосил шуд ки 2 коргоҳи мавриди назари ин созмон тафтиш шавад. тафсилот аз Искандари Хоҷамирзода. Эрон ризоят додааст ки муфаттишони байналмилалӣ аз 2 коргоҳ ки дар он эҳтимолан фаъолиятҳои ҳастаӣ ҷой доштаанд боздид ба амал оранд. ба ин васила Эрон мехоҳад фишори дипломатиро сабуктар кунад. Вашингтон талош дорад ки таҳримҳои Созмони Милали Муттаҳид болои Теҳронро барқарор кунад. рӯзи чоршанбе дар пойтахти Эрон баъди мулоқот бо раиси агентии байналмилалии нирӯи ҳастаӣ Рафаэл Гросси, Алиакбар Солиҳӣ, раиси Созмони энергияи атомии Эрон ба хабарнигори Ройтерс маълумот дод. ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از 2 محل دیگه بر اساس اطلاعاتی که موجود هست دیگه درخواست دیگری نباید داشته باشند. агентии байналмилалии нирӯи ҳастаӣ ки қароргоҳаш дар шаҳри Вена мебошад, тахмин мекунад ки дар 2 коргоҳи эронӣ дар ибтидои солҳои 2000 фаъолиятҳои эълоннашудаи ҳастаӣ ҷой доштааст. шумо навиди бомдодиро аз радиозудӣ тамошо доред. яке аз кишварҳои Аврупо аз пайдоиши гурӯҳҳои террористии созмон ёфта аз ҳисоби зодагони Осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикон дар қаламрави Аврупо ҳушдор додааст. хатари зуҳури гурӯҳҳо дар гузориши нави Созмони Милали Муттаҳид доир ба хатари Доиш зикр шудааст, ки аввали ҳамин моҳ нашр шуд ва онро рӯзи 24 август дар шӯрои амният баррасӣ карданд. дар ин гузориш омадааст дар яке аз кишварҳои минтақа гурӯҳе аз шаҳрвандони Тоҷикистонро дастгир карданд, ки дастур гирифтанд бо таъсиси ҳалқаи ҳамла анҷом бидиҳанд ва аз ҳисоби муҳоҷирон аъзо ҷалб кунанд. дар ин гузориш номи кишвареро набурданд, вале мақомоти олмон рӯзи 15 апрел гуфтанд ки 5 шаҳрванди Тоҷикистонро бо гумони таҳризӣ ва қасди ҳамлаи террористӣ дар сарзамини Рейни Шимолӣ Вестфалия боздошт карданд. ба гуфтаи мақомоти расмии Тоҷикистон аз замони зуҳури Доиш дар соли 2013 беш аз 2000 шаҳрванди Тоҷикистон ба Сурияву Ироқ рафта ба сафи гурӯҳҳои тундраву террористӣ ва бахусус Доиш ҳамроҳ шуданд. шаби 26 август дар майдони истиқлоли шаҳри Минск эътирози мухолифини президенти Беларус Александр Лукашенко идома ёфт. дар майдон тақрибан 1000 нафар ҷамъ шуд. полис дасти кам 20 касро боздошт намуда дигаронро пароканда кард. ҷамъшудагон бо парчамҳои сурху сафед дар даст барканории Александр Лукашенкоро тақозо намуда талаб доштанд ки дар Беларус интихоботи нав баргузор гардад. ба қавли онҳо дар интихоботи президентии 9 август тақаллуби густурда ҷой доштааст. имрӯз дар Олмон нишасти вазирони кори хориҷии Иттиҳодияи Аврупо доир мешавад. пешбинӣ мегардад ки дар ин нишасти 2 рӯза таҳрими камаш 20 мансабдори баландпояи Беларус баррасӣ гардад.
در همین حال سامانه اخبار.com درباره مصاحبه یک شهروند روسیه با نوای گازیتا نوشته است که 14 روز را در حبس در مینسک گذرانده است. میخائیل دروشکین نقل کرده است که همراهش در حبس شهروندان تاجیکستان هم بودند. دروشکین گفته است آدمی سیاسی نیست و در اعتراضات شرکت نداشت، ولی معلوم شد که همه خارجی ها و افراد مانند به خارجی را میدارند. به قول دروشکین وقتی او را به حبسخانه خارجی بردند، در آنجا آدمان از شویتزاریا، ترکیه، پولشا، ترکمنستان، تاجیکستان، روس ها و اوکراینی ها از دنباس هم بودند. درباره کی بودن این بازداشت شده های تاجیک و سرنوشت بعدی آنها در بازداشت معلوماتی دسترس نشده است. برانگری های شدیدی روزهای اخیر در افغانستان و آبخیزی هایی که در پی آن سر زد دست کم 10 کشته و نفران زیادی را مجروح بر جای گذاشت. مقامات گفتند که سیل شبانگاه سرازیر شد و بسیاری از مردم در خانه ها در خواب بودند و از آفتی آمده بخبر قربانی آن شدند. ادامه در گزارش اسکندری خواجه میرزاده. دیروز بر اثر سیل در ولایت پروان افغانستان کمش 100 کس به هلاکت رسیده، بیش از 300 نفر دیگر زخمی شده‌اند. اکثر مجروحان را به شفاخانه مرکزی ولایت شهر چاریکار انتقال دادند. به قول رئیس شفاخانه وضع اکثر نجات یافته ها جدی است. مقامداران محلی میگویند به احتمال زیاد شماره قربانی ها بیشتر است، زیرا مردم زیادی در داخل خانه ها زیر آب ماندند. در این حادثه بیش از 1000 منزل ویران شده است. رمی خواستم از کنم که یار دبام بکشم، گفتم حالا این تونا نبیه بیام یه دبام باشم. یک دفعه آمد که لبر تاف نفر خانواده ندومد هیچ نمیفهم خدا. منصبداران محلی از حکومت افغانستان کمک فوری درخواست نمودند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به عائله های قربانی های این آفت تعزیه بیان نموده فرمان داده است که به آنها یاری رسانیده شود. تابستان در مناطق مرکزی و شرقی افغانستان بارش زیادی باران باعث آبخیزی و سیل و تلفات جانی و مالی زیاده می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نویدی بمدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که در 24 ساعت گذشته در کشور 34 مورد نوی صورت بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. در عموم سر از روز 30 اپریل کرونا ویروس نو در سراسر کشور به 8413 نفر سرایت کرده است، ولی تقریبا 86% آنها از چنگ این بیماری رها شدند. تلفات از کووید 19 به گفته مقامات 67 نفر را تشکیل میدهد. عین زمان وزارت گفته است که 76 نفر دیگر در شفاخانه‌های تاجیکستان با علامت‌های بیماری کووید 19 زیر نظارت طبیبان قرار دارند و معالجه میگیرند. بسیاری از متخصصان میگویند که امور رسمی مقامات مقیاس واقعی صورت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمیدهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید. مؤسسه‌های بین‌المللی میگویند ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع از بیماری میتواند یک سبب کم بودن آمار گرفتاران و تلفات باشد. دادگاه نویه فیض‌آباد یک ساکن همین نویه را برای برگزار کردن معرکه مادرش جریمه بسته است. در حکم دادگاه آمده است که شوبیدین تبارف برخلاف قانون تنظیم معرکه سال مادرش را با شرکت وسیع همسایه‌ها و مهمانان زیاد و بوک شدن دسترخوان و دادن طعام گذرانده است. این ساکن نویه فیض‌آباد را به سبب نفقه‌خوار و کم بساط بودنش به اندازه 5 نشان دهنده برای حساب یعنی 2900 سومانی جریمه بستند. معمولا جریمه برای ویران کردن قانون تنظیم به اندازه 100 نشان دهنده برای حساب یعنی 5800 سومانی است. و حالا برای شما از قرب اسعار خارجی میگم که از طرف بانک ملی چین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 31 درم، 1 یورو 12 سومانی و 17 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 136 سومانی و 10 درم مقرر شده است که نسبت روز گذشته کمتر می باشد. بینندگان عزیز، برای این ساعت صحبت خود را به پایان میبریم. شما را در 3 ساعت پس منتظرم با خبرهای نو. برای کار و خود را احتیاط کنید.